guys, Jatano phone kaham kita Jatano happy mahalaya engge guys tini gang datino baca jak Jatano baca kabis nane baca ne kam tam khaika তারপরে ইনকে পাঁচটা ইয়াঙা গেট বসকাঙা কিসা খুম খাংনাই নি ফাইজাং মানে অজাগাও ইনকে খুম বেলাই ন মাছ তকাই পেলি দङ বা টাঙা চাপানো খুমনো মা খইলা ইনকে তিনিকে তাতে বাসা খাবা কিসা খলা হিনি না খুমানছে তারপরে বই খলিত লাংবাই খা মনে হয় তিনটা চারটা ন খলিত লাংবাই না ইনকে মালিয়া তিনি বহাই না হাই ইনকে গাইস তিনি গাং মহালয়া নে হিমটাই তিনি গাং হিম নাই মর্নিং এক্সারসাইজ খাইনাই প্লাস ফ্রেশ ফিল খাইনাই Durga Puja boskango phaitango angke tinike happy mahalaya dina kisa kurungna nango angke mind fresh khaina nango bage tinike nokhaka phung achi chiri ko baji tango ta angke 5:30 to koi mosi painai thangi tango himna bage angke dani pukuni thaka song start khanai angke nongi thaka angke song kisa bike bi thangka asini meya busalo gitango tauke thangi tango Besi ati sini nak kau kerja. Ini dah tinggal kau nak ajak mah. Tak kau nak kau ajak. Kalau dah sana hanya tak sih. Siapa orang buat sih hingga siapa dah kata dah. Tahu kesal pasti pasti boleh. Bukan himu sih, tangguh tu kena ni kebak masih. Bukan himu tangguh. Kau tangguh. Rani bukro paling nomor thabina yang himin thang len mahina nang ngoga de beda mang bang bo ke si sawa arte ta mahina ki sa rani buku te ko jaga than ta morning na pura school na Wah, mana orang tu tas kena apa lagi? Mula hari siang late na. Guys, ini kecil fajak kita, angkat dulu first rani kokborok fajak go. Tu kuta, ini di mana Hambai. Kusut bang mai di rani kokborok. Morning ni. Air, fresh air. Feel flyo. Baksa borok ke ko damnan shuddhikaran khlai. चक्कर लगा कर आके भी चक्कर रानी पुकुर को Swimming outside there. देखो सुंदर-सुंदर डक पानी में कितना अच्छा लग रहा है। एक भी फूल नहीं है, सब
Tuh kali ya. Ini ada kamu tadi gua. Ini beri api apa lagi? Aku punya Chajak. Morning. Come. Kita bukit hang sini. Ayang bidan coba bawa dah tak kita usang. Ayang mana ibu saya biang kemalang ke botoa. Bu him membawa him ya. Pun mata lagi fai kasih na. Biang kemakha. वहाँ पर है देखो अभी वो कौवा खेले थे बेसी साइला बस 2-3 मिनट देंग ना अंग जाने अब से को नहारा ने बस साइ हिमी दा दिन दिन के हिमना चिनांगा हिम येमने वैसे पन हिम येम मॉर्निंग लगो tao cái thằng tao là trên tiprasa assembly official. Yo punya kasuka. Hai cái sao là cái gì thành đường thôi mà. Asa pun masih sini nak apa Happy Mahalaya guys Jatano na. Tingkahan tu sama. Ini cawa. Oh ni jelas kita himpi ni ni kan mas himna nang lagi. Ke kamu kau itu bahasa Thai ni baca. Bisa dapat bukan nang kau besi dapat. Si kokboroknewvideo plus anak kita beli tiket kari salah lagi. Asal dapat kita nak kau bagi. Aku ke sarap tahu nak kau. Sarap tahu. Aku ke kau ni tahu. Siari like happy winter season tu nama. जब बाइक चलाऊँ अब सीखला रहा हूँ जोश बेसी सीखरम है के बाइक तो रक्षा लाना को करे अनेक बड़ा ना एक्सीडेंट होगा आंख तो पारा से थंग कम बथंग दिया कस बावा सिन कस बाव हिके प्रत्येक यार ना एक्सीडेंट होगा भाई बाइक अब वो ता महालया दिन बन बेला निकली मा असुक दाती बोता रखो बाजी मोबाइल लग खोज लाना किरो फाचा के Kata sih kau kata tunggu, mulai lagi mau. Karena iya orang orang mah aja, tak lepas kan. Di mana olah sih wah? Ini jangan naik sini. Tiprasa assembly secretary office singkai jan lama hingke belai na naithok belai na view naithok Jatano jago morning time hingke himna bagi phai bai hingke Mahalaya ni din hingke tai phai haisi hingke belai na view naithok jaga ni vlog mane se police bagui kalau mana tu Chajak tak pada kalau macam apa guys asik ke jaga naik sago angke reels khaya mo thong nang bua batla chiwo
borok by borok bisa reels khayan hamase jaga lai thangma sans simaya sans dog you one morning walk khaya morning time secretary office morning guys bokro ko sopak ekdom yang kasih lama tau yang thalai langsung ड्राइवर थोड़ा कम है ना अच्छी तरह से रनिंग कर रहा है वो लोग देखो मॉर्निंग वॉक इतना खूबसूरत जगह क्या बताऊं इतना सुनाई apa tahannya saya lagi syukuran ini hente jangan sampai itu susah ini Mahalaya sini morning walk to Hambai location Ranir Pukur साइड में जिंजर होटल और इधर पे क्या है इधर पे है त्रिपुरा भवन ही कहते हैं शायद क्या कहते हैं भूल गया गेस्ट हाउस और इधर पे क्या हॉस्टल शहीद भगत सिंह योट हॉस्टल और यहाँ पर है राम ठाकुर या श्री कृष्ण मिशन स्कूल